Hyundai Avante соли барориш 2007. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани ҳолати балон хеле ҷесове. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, oyna чаш кнопочный мебошад, коробкаш автомат. инҷа монитор дорад, пробегаш 173 000 километр. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз ёдовар мешавам, ҳама сиденияш кожни. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 7 литр 7.5 литр ба 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 799 0007. Hyundai Sonata соли барориш 2010. мошин вагонни мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, oyna чаш кнопочный, коробкаш автомат, титроник, дута сиденияи пеш обогрев, инҷа CD плеер дорад, калиташ старт стоп, пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробегаш 103 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожни мебошад, бо сидения лифт дӯстони азиз мана. ҳама наворотош ҳаст. мани бомаш панорама мана. бомаш панорама. мани ҳолати салони қафои мошин, сиденияи қафошам анхи обогрев сиденияш ҳаст мана. ёдовар мешавам ҳама сиденияш кожни. бисёр ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 9 литр 10 литр 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 95 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 995 0002. Honda CR-V соли барориш 2006. ёдовар мешавем мошини вагонли мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани ҳолати балонот. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет. мана коробкаш автомат, инҷа CD плеер, радио FM дорад. пробег ҳозир хай пробегашам мефаҳмем. пробегаш 338 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед, боз инҷа люкам дорад. мана сиденияш кожини мебошад. бисёр ҳолаташ хуб. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана шторкаҳои қафо бисёр ҳолаташ беҳтарин. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. нархи мошин 82 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 899 96 68. BMW E39 соли барориш 98.
یعنی نمودی بیرنه ماشین دستان ازید نه چکلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین هرچنده که مثال هوا بارانی لیکن ما کم ماشین ها را به نوار گرفته ایستاده داخل سالن این دو الکتروپاکت коробкаш автомат اینجا монитор CD плеер دارد пробегаш 358,000 کیلومتر пробег یعنی حالت سالن ماشین همین حالت سالن کفاش هوا خنک آدم شتگی کفاشه нархаш чанд пул не? нархи мошин 36,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 607 94 94. Kia Sportage соли барориш 2010. ёдовар мешем мошин вагонӣ мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани ҳолати балонош این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین حاضر تا حد امکان برای شما از داخل سالن معلومات میدیم دوستان عزیز داخل سالن 4 электропакет, центр замок, یعنی آینه چارج کنافش می باشد. коробкаш автомат CD плеер دارد، بورتاش کامپیوتر، مولتی رل، پرابیگش 214,000 کیلومتر. یعنی بامش پانورامه منه چکلی که دیده ایستاده بامش پانورامه منه استیلیانه بسیار حالتش خوب. یعنی حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز سیدینی های قفاش هم کاژینی بسیار یعنی شتارک های قفاش нархи мошин 130,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 870 07 77. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.